hoy, a 24 horas del aniversario de Jenni Rivera, música, atención, estamos con la familia Rivera más dividida que nunca. Nunca se ha visto la familia tan desmembrada. Chiquis nos va a revelar ahora por qué la familia está así, por qué está dividida. Inclusive, Chiquis rompe el silencio a través de su podcast donde habla sobre las broncas que tiene con su familia. No se habla ni con su abuela. There has always been issues in my family, unfortunately, because there are so many of us in the industry. I feel that we could have been a very successful dynasty together, but I feel like jealousy and ego and greed has ruined our family for years. A lot of people have wondered why I have unfollowed my grandmother. I did. Maybe it's a little silly, maybe it's childish. I love her so much and I miss her. And unfortunately, my grandma has said a few things publicly that I don't agree with, that I'm very hurt by, about my siblings, Johnny and Jenica mainly. Some things about me that I just feel are unfair. So I don't agree with it being said publicly. I also don't follow my Uncle Juan and I don't follow my Aunt Rosie. And I'm sure to them it doesn't matter, but to me, it's just I'm ready to show the world that there are bigger issues. What really, I think, broke the camel's back, como dicen, is when my brother Johnny asked me to look into the finances. He said, you know what, I'm just a little worried. There's some certain things that worry me, and I just think that we should know. He spoke to them. He's been dealing with it himself. I can't even talk to the attorney without his permission. So it's all been him wanting to just know what's up with the estate, with the finances, with our trust, with the businesses. And it has caused chaos in our family. Claro, pero justamente Chiquis, que es la única que no está en la albacea, porque Chiquis no es heredera por decisión de Jenni Rivera, es la que inicia todo esto. Lo acaba de confirmar que ayuda a Johnny. No sabemos si la intención salió de Johnny o de Chiquis, hay que ver. Mira. Puede ser que sí, Johnny estaba preocupado, pero la Chiquis, que no tenía nada que ver con la albacea, es la que empieza a ayudar a Johnny. Mira, ustedes saben, comadres, no hay que ser hipócritas, que no es santo de mi devoción, Chiquis, pero si nosotros fuimos fans de Jenni Rivera como yo lo fui, yo creo que Jenni querría, en cualquier lugar que ella se encuentre, que apoyemos a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que si Jenni hubiese sabido en el problema que iba a dejar a su hija amada Chiquis, las cosas se hubieran dado diferentes. Se quedó señalada, apuntada por un dedo, y al final son los hijos. Al final hay que recordar que Johnny todavía es menor de edad y pues son los hijos de Jenni. O sea, si tú a mí me preguntas, Javier, o sea, yo de qué lado me podría ir, qué bueno que no soy juez, pero yo me voy con los hijos de Jenni. ¿Por qué? Porque yo quise a Jenni y quiero todavía escuchar su música, su carrera, y obviamente ella desde donde está le duelen sus hijos. Yo me voy con Jenni, y Jenni siempre estaba pegada a Juan, deja todo a Rosy y también amaba a su madre. O sea que parece que Jenni quería a todo el mundo. No le queda otra a Chiquis que abrir su alma y su corazón en una fecha tan difícil como va a ser mañana. Chiquis se confiesa. En su podcast Chiquis and Chill, la cantante se desahogó como nunca antes para revelar su verdad de por qué no se hablaba con su mamá Jenni Rivera los últimos meses de su vida, desde el 2 de octubre cuando recibió un extenso email de la diva. And basically what it said was that everything came together and the lights were now on, that she could see clearly that I had been sleeping with her husband, Esteban. I remember being at a diner and I just dropped my phone. I said, "What?" I was in disbelief. I drove to my mom's house. I didn't even finish reading the entire email that night, but I drove to my mom's house. I had all the gate codes. Everything was changed. I remember, I don't know how I did it, but I pulled that gate open and I was knocking and on the door, banging on it. Everything was closed. The keys were changed on me. I was just like, what in the hell is going on? I fell to the floor. I was crying. I tried my very best to contact her in every way, through email, through her Twitter. She blocked me everywhere. I have actually all my evidence to show that that could have not happened. The night that she thought it happened, I had the phone record showing that when in the cameras it said that, okay, maybe I was gone in the room
with Esteban, that's completely false. You could see my head in another camera. I have phone calls that I was actually on the phone with my Uncle Juan and my ex-boyfriend for 30 minutes during the time that she thought I was gone and couldn't see me in the cameras. But I mean, and I loved Esteban as a stepfather, and I loved him because he loved my siblings, because he was so good to my mother. So no, it's completely false. Had suicidal thoughts. I didn't have everything and everyone, my siblings. And when I saw some pictures on the internet that showed some of her remains, it's so tough to say this, but her toes, and they were red. And I knew, I'm like, we lost her. And I know those feet because so many times when she was tired, I would put on her shoes, I would take them off, I would massage her feet, and I said, these are my mom's feet. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Qué fuerte, ¿no? Primero vamos con lo de Esteban, ¿no? O sea, si lo puede contar es porque realmente no sucedió, Mira, porque hay que ser muy cínico para hablar todo esto y que haya sido verdad. Claro, y dice que tiene pruebas, pero aquí yo creo, Javier, que lo que tenemos que recuperar de esto, Jenny sabíamos cómo era de brava cuando se peleaba con la gente, pero siempre tenía al final un buen corazón y se le pasaba. Desafortunadamente, no tuvo tiempo, pero ¿cómo querría Jenny que pensáramos de su hija? ¿Cómo querría ella que nos dejó aquí en este mundo a sus hijos, que los tratáramos? Esto ya está muy fuerte, que ahora hasta la abuelita obviamente tiene que defender a sus propios hijos, pero ¿qué querría Jenny? ¿Cómo querría que tratemos a sus hijos? Y que la familia esté unida, Elisa, porque la verdad que... Se han mostrado los hijos, entre ellos buenos, porque le han dado, según lo que dice Juan, entre líneas, también dinero a su hermana. O sea, no podemos dejar de ser empáticos y yo creo, mi querido Javier, que si queremos a Jenny, tenemos que querer a sus hijos, incluida obviamente Chiquis, que vivió esta desgracia. Bueno, y nada, mañana todos los fans de Jenny y nosotros mismos, 9 años de su partida, vamos a ver si va alguien al cementerio en Long Beach. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, sí o no, es vida.